नमस्कार दर्शक बंधु। मुई अनेक दिन पर माने माने जेन कलाकार साक्षात्कारटा मुई आरंभ करी। आज भी हेन्ता मोर निजस्व गाँ में प्रतापपुर गाँ इनती जड़े कलाकार के पाई जेन कि रत्न सम्मान बा सम्मानित से सम्मानित से जड़े कहले गुरु भी है। अनेक गुड़ा गाँव रे नाटक के भी डायरेक्शन हो माने अनेक पिला के माने नाट जुगरे माने शिक्षित भी करिचन से बेसी और चर्चित है। से पूरा अनेक गुड़े पुरस्कार पाई पंचायत स्तरीय हो माना ब्लॉक स्तरीय हो राज्य स्तरीय हो। मुई आपण आगे भी कहली जे से वर्तमान रत्न सम्मानित होचन जेन कि मुई मोर यूट्यूब चैनल भी पोस्ट करी। तेणु से आज्ञा के ही मोर चैनल रे आज माना आपण मान सामने उपस्थापन करबी। मु ही निजे गौतम अनेक गुड़ाए बही भी लिखिचन तांकर मुहरी ही तांकर परिचय जानमा और केन केन गाँव रे बही दीचन आज्ञा के पचारमा आसन से का मैं मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत करमा। केमिति रहिबा बाट चलिबा केमिति रहिबा बाट चलिबा आगे हबो छोड़ो छोड़ो लुह झरिबा मन हेबो बोल बंची रही बाकु हबा ताते रहिला रण बंची रही बाकु हबा ताते रहिला रण शरीरी 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 नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। मुई मोर गौतम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के आपन स्वागत करूचे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम आज्ञा मत आपणकर यूट्यूब चैनल के डाकी किसी कहबार सुजोग देवा जो आपण के पुणी थे मुई स्वागत जनाऊे नमस्कार जनाऊे। आज्ञा आपन मुई प्रथम दर्शक बंधु के आपन परिचय टिके देले बहुत सुंदर होता सर। निश्चय आज्ञा मोर ना होचे लंबोदर नायक मोर घर होचे बड़छत्रंग फामुल रामपुर। आज्ञा जे आपन तो सर कहले जे मोर गाँ होचे बड़छत्रंग और आपन ना होचे लंबोदर नायक। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन परिचय देवा जोगु। मुई पचारि सर ई नाट्य जगत के आपन किबे पात देले और कार प्रशासन रे ई नाट्य जगत के आले दर्शक बंधु कहले बहुत सुंदर होता सर। निश्चय कहमा प्रकृत रे मुई छोट बेलू नाट गीत रे बहुत माने प्रेमी जिते बेले मुई पंचम श्रेणी पढ़ुली सेते बेले आमे आम स्कूल रे गोटे आम गाँव रे एका सेटा आमे गोटे गणेश जन्म बहीटा आरंभ करथिलु आउ सेई पंचम श्रेणी पढ़ला बेले ही से गणेश जन्म बहीटा मुई निजे ही सेटा शिखाइथिली से माँ सरस्वती को कृपारू माँ बागदेवी को कृपारू गार देवादेवी को कृपारू आउ सेटा भी बहुत सुंदर होता अति मनोरम थिला। तापरे जेते बेले मैं अष्टम पढ़ुली सेते बेले अष्टम श्रेणी रे बही केटा लिखी से बही होचे गोटे बही लिखी विचित्र दुनिया जेनटा कि निजर गाँव रे ही सेटा शिखाई एवं मुई निजे ही सेटा डायरेक्शन कर देइथिली किंतु मुई रूल नहीं करू थाई सेते बेले। तापरे जेते बेले नवम श्रेणी पढ़ली सेते बेले आ गोटे ड्रामा लिखाई बड़ लोकन को उत्तर नहीं स्वर्ग को निशुणी नहीं सेटा मो स्कूल रे सेटा भी मोर लेखा आउ से जगह रे मुई छोट थिली मोर डाडीनेस भी किछि नहीं हिताई सेते बेले गोटे छटिया भिलेन लूट करूथिली। जे मुई आउ थरे पचारि सर आपन तो माने जेन कि कहले माने गणेश भगवान विषय किसी बहीटा लिखी जे से बही लिखबा लगी आपन के किए कही थिले बा कार प्रशासन रे साहाय्य रे आपन से बहीटा लिखी सेटा एक्चुअली मुई छोट बेल टू भल उपन्यास मान पढ़ुली आउ भावली कि लोक माने अनेक गुड़ा माने नाट ड्रामा करछन भावली मुई भी लिखि पारबी कि
ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କୌଣସି ଲୋକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାଇଁ ଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ହିସାବରେ ସେ ବହିଯାକ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ମୁଇଁ ଲୋକେ ବି ଶିଖାଉଥିଲି ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଶିଖା ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ହିଁ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କି ମାନେ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁଇ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୀତ ବି ଗାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନାଟ ଗୋଟେ ଶିଖବାର ଅଛେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଗୋଟେ ବାଛି କରି ଲେଖ ମୁଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମୋର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି ଆଉ ସେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ଜନମ ଜନମ ସାଥୀ ଦସ୍ୟୁ ହୃଦୟର ଦେବତା ସେ ବହିଟା ମୁଇଁ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ନିଜର ଗାଁରେ ଶିଖାଇଥିଲି ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜେ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ ସେ ମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସବୁଦିନ ଲାଗି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ମୁଇଁ ଏ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ମାନେ ପାଦ ଦେଇଛେ କଳା ଜୀବନ ଆଗ୍ରାଇଛେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ବି ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଉନ୍ ଏବଂ ଏନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସୁଥାଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଉନ୍ କି ଏନ୍ତା କଳାକାର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ ମୋ ଜୀବନଟା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି କି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ ତାଙ୍କର ହାତଟା ମୋର ମଥା ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ମାନେ ସେ ଏକା ଆମେ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବା ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ କରିଥାଉ। ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆପଣ ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେନ୍କି ଆପଣର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେନର ଯେସ କିଛି ଆପଣ ଗୀତ ଯେସ ମନେ ଅଛି କିମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ଦୁଇ ପଦ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେତା ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ହେତେ ଗୀତ ତ ମନେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ହେତ୍କି ଆଜ୍ଞା ବାକି କରାଇଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଗୋଟେ ସବୁ ଲେଖିଦେସି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ର ଗୀତ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେବେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ସାର୍ ଯଦି ସେନ ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆପଣ ବହିଟା ଲେଖା ମାନେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ତ ସେନ ସେ ବହିଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେନ ନାଟକଟା ଚାଲିଲା? ବହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା 8 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ବହିଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜନମ ଜନମ ସାଥୀ ଦସ୍ୟୁ ହୃଦୟର ଦେବତା ଯେନ୍ ବହି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 8 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସିଆଡ଼େ କାଶୀପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଏରିଆରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇছে ସେ ନାଟକଟା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେନ ତ ସାର୍ ଆପଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଗକେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଏରୁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେତା ସାର୍। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ମାନେ କଳା ଜୀବନରେ କଳା ଜଗତରେ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେମିତି ଗୀତ ବି ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରାମା ବି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କେବେ ବି ମୋର ପାଠରେ ଅବହେଳା ନାଇଁ କରି ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଏକା ହିଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ପଢ଼ିକରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଇଁ ପାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାନେ ଗୀତ ବି ଲେଖୁଥିଲି ତାର ସହ ନାଟ ବି କରୁଥିଲି ପାଠ ବି ପଢ଼ୁ ନାଟ ବହିଟା ଲେଖି ଚାଲିଲେ କି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲି ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟର ସେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର +2 ସରିଗଲା +2 ସରିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ଲେଖବା ଲାଗି ମୋତେ ଗାଁର ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବହିଟା ବି ଲେଖିଥିଲି ସେଟା ହେଉଛି ହସିଲା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ବହିଟା ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବହି
ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ନାଟଟା ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛେ 2007 ଓପନିଂ କରିଥିଲୁ ଆମ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ପେଣ୍ଡାଲ ଫେଣ୍ଡାଲ ନାଇଁ ଥାଇ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନେଇ କରି ଆମେ ନାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ପତିଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନେ ପୁରାଣ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନାଟ ନାଇଁ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେ ଭିଲିୟନ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଦିନେ ନାଇଁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ଅମରକୋଟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ରାମପୁର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ମୋତେ ତାପରେ କହିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟବାଗ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଆମକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ନାଟ ଶିଖାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର୍ ବହିକେ ବି ସେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇ ବି ଦେଇଥିଲେ ତ ଜୟବାଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ଆମର ଗହଣରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଜୟବାଗ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭାଲୁଚୁଆର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତିରେ ଥାଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ କି ସେ କହିଲେ ମୋତେ କି ବାବୁ ଆଉ ଭିଲିୟନ ତ ନାହିଁ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିଛୁ ଫାମୁଟ ରାମପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗାଁରେ ଯଦି ତମେ ଯଦି କିଛି ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ନାଇଁ କରବ ବେଲେ ଆମେ ଅଡ଼ୁଆରେ ଫସିଗଲୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପାରବି କି ଛୋଟ ଲୋକ ଗୋଟେ କେନ୍ତା କରିପାରିବି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରବ ମୁଇଁ ତ ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ କଥା ବି କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ତତାଖନା ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ ତ 10 ଥର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମାନେ ମୋତେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଡର ଭୟ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଚାଲ ଯାଡ଼ା ହେବା କଥା ହେବା ଭାବିଲି ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ସମ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ମୋର ମାନେ କରବା କଥା ସେଟା କରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେ ରାମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇ ନାଟରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛୁ ଥାମୁଲ ରାମପୁର ଗୋପାଳପୁର କାଣିଗୁମା ଥାମୁଲ ତାପରେ ମହୁଲପାଟନା ଜୟପାଟନା ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ନେଇଛୁ ସେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଣିକି ମାନେ ଭିଲିୟନ ନେଇଥି ସେନ ଭିଲିୟନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ପ୍ରଥମ ତ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛେ ସେନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞାକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେନର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଯେସ ମନେ ଅଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନକେ ଶୁଣାବେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେସ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛେ ବେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକେ ଶୁଣାଲେ ବହୁତ ଭଲ ତା ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେନା ଭିଲିୟନର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ହଉଛେ ପହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ହଉଛେ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ରିଏଲି ସୋଲଜର ଅର୍ ବିଗ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମୁଁ ହଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଳକର ବାଦଶା ମୋର କାମ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡିମାନଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୋ ପକେଟକୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି ଦେଖିବି କେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସି କଣ୍ଟାଇ ଛିଡ଼ା ହେବ ଯିଏ ଆସି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଇ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ସେନ ସାର୍ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ସେ ନାଟ ବହିଟା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ବହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 16 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ସେଟା ଆଜ୍ଞା 16 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟೂ ଚାଲିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଚାଲିଲା ଆପଣ ତ ସାର୍ ସେନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ବା ସମୟରେ ନାଟ କରି ଚାଲିଲେ କି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଆସିକରି ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା କିଛି ନାଇଁ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋତେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୁଁ ଜେନାଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୋତେ ଆର ମୋ ଘରେ କିଛି ନାଇଁ କହୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଜେନାଡ଼େ ଗଲେ ବି ଠିକ୍ସେ ଯା ଠିକ୍ସେ ଆସ ସେ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ସାର୍ ସେନ ଯଦି ସେ 16 ବର୍ଷ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଗକେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ କି ଆଉ କେନ୍ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଜଣାଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେନ୍ତା ବି ସମୟ ଟିକେ ମାନେ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ମୋତେ କାଜେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତାପରେ କଲା ଭିତରେ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରି ଆଗକେ ପଢ଼ବା ସମୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଫେର୍ ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତ ରହି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା
ଯେ ତଥାପି ମୁଇଁ ସମୟ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଯାଇକିରି ନାଟ ବି କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କଲମପୁର ବେଲପଡ଼ାରେ ବି ରୁଲ୍ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେନେ ବି ଭଲ ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ସେମାନକେ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିକ୍ରମଗୁଡ଼ାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି ସେନେ ବି ଭିଲେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବରକାନିରେ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାଗ ଆଜ୍ଞାକେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଟା ତ ମୁଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ଆଉ ତମେ ଆସ ଆମର ପାଖକେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ତମେ ଆସ ତମକେ ଆମର ନାଟରେ ତମେ ରୁଲ୍ କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକିନା କହିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯିବି ବୋଲିକରି କହିଲି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଇଁ ଡମରୁଧର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୁଇଁ ଆମଜରରେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନାଗକନ୍ୟା ଖୋଜେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ରୁଲ୍ ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା ଆମର ନାଟ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ରୁଲ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଡମରୁ ବାଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଇଁ ନବୀନ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପପୁର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବେଲୁଠୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କର ବଚକା ପେଣା ବି ବହି ବୁଲୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ନାଟ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏରିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ ନାଟ କରି ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଆଜ୍ଞାକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରହଂସ ବହିଟା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେନ୍ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ ଅତି ମନୋରମ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦେଖିକରି ବି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲି କି ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲିଆନ୍ କରି ଆର୍ ଟିକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଳିଆ କଲେ ଭଲ ହେତା କି ଆଜ୍ଞା ଇ ଭାବନା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଆର ଉଙ୍କି ମାରଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଆଜ୍ଞା ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ଆମଜୋରେ ବି ନାଟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶିଳ୍ପାମାଳରେ ବି କୋକ୍ସର ଶିଳ୍ପାମାଳରେ ବି ନାଟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ସେଟା ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ଆମର ନବୀନ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଏନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ମିଶିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବନାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇ କରି ଷ୍ଟୋରି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବା ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଗ ଆଜ୍ଞାକେ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁକେ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଆଜ୍ଞା କି ଗୁରୁ ବାବା ଏ ବହିଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ବହିଟା କରିବୁ ତାପରେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ସେ ବହିଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛୁ ନାଟକଟା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଆମକେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକରି ନାଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲିକରି ଆମକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ ସାର୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତିନିଟା ଗୁରୁ ନାଁ ନେବି ଆପଣକେ କେନ୍ ଗୁରୁ ମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେ ଆର୍ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମରେ ନେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ନାଗେଶ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ନେବି ଅଜିତ ଦାସ ଏ ତିନିଟା ଗୁରୁ ଭିତରୁ ଆପଣକେ କାର୍ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେତା ସାର୍ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର କହିବା ହିସାବରେ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କର ରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଅଜିତ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେନ୍ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ମୁଇଁ ରୁଲ୍ ନାଇଁ କରି ଯେ ମୁଇଁ କହି ନାଇଁ ପାରେ କି ସେମାନେ ଭୁଲ ଲେଖୁଛନ୍ କି ଖରାପ ଲେଖୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛି ସେନ୍ତା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ବୋଲିକରି ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ଡମରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ତାଙ୍କର ସଂଳାପ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଉଛେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେଟା ରହୁଛେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯାକ ରହୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛେ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ତ ଭାବି କୌଣସି ଗୁରୁକେ ମୁଇଁ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରବାକେ ନାଇଁ ଚାହବାର୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକେ ଗଲେ ଡମରୁ ବାଗ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୁରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହଁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ତିନିଟା ଭିଲିଆନ୍ର ନାଁ ନେଉଛେ ଆପଣ କେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ସଙ୍ଗେ ମାନେ କାମ କରିକି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଦେଖବା ଲାଗି ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଦେବି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବି ନବୀନ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦେବି ଅଜିତ ଦାସ ଏ ତିନିଟା ଭିଲିଆନ୍ ଯଦି ଖଳନାୟକ ଆପଣ କେନ୍ ଖଳନାୟକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେତା ସାର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି
अजित दास आज्ञा से हूँ से माने हूँ गोटे रंगीन भिलेन रंगीन भिलेन से माने आज्ञा आउ आमर प्रियरंजन पंडा आज्ञा जेन अच्छन आम धर्मगढ़ आज्ञा से ड्रामाटिकल लोक से आज्ञा आउ नवीन धंगड़ा माझी होचन से काड़ा ना से गोटे असुरुल भी करि पारबे आज्ञा समय पड़ले ड्रामाटिकल बहिरे भी भिलेन करि पारबे सेनापति रोल भी करि पारबे आज्ञा तांकर बहु गुण रे से माने माने भल अछन आज्ञा तेणु प्रकृति में मुझे तो तांकर सहित रोल नहीं करी तथापि से माने भी बढ़िया बहुत सुंदर भाव रे माने दर्शक के मनोरंजन करुचन तांकर स्टाइल तांकर कथा डायलॉगटा बहुत सुंदर अच्छे तथापि मुई नवीन दंगड़ा माझी आज्ञा सहित मुई सामिल होकर जिते बेले करुचु आमे दुई जन भी आज्ञा तो मते बहुत भल लागसी काहे जिते बेले छोट बेल मुई आगरू भी कहिचे छोट बेल मुई नवीन दंगड़ा माझी के माने अति प्रशंसा करिचे आज्ञा आउ एबे आर सेमान के प्रशंसा करबी नहीं कि आज्ञा एबे भी प्रशंसा करुचे आउ से मते निजर सान भाई बोली करी मते भी बहुत प्रशंसा करसन आज्ञा आमे दुई भाई मिसले आमे आमर नाट अति सुंदर हेबा बोली कर सब बेले मते उपदेश देउछे सन आज्ञा बहुत 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 धन्यवाद सर माने सब जेन की माने आर्टिस्ट अछन जेन लाइन रे तांके सुंदर से भली आपण कहले तो मुई पचारबी सर जेते नाट कले बरकानी हो तार संगे आमजोर हो छिलपा माल हो प्रतापुर हो ई भितरु माने नारी अभिनेत्री आपण का के बेसी पसंद करसन दर्शक बंधु गोटे कहले बहुत सुंदर हता सर आज्ञा एक्चुअली नारी अभिनेत्री आमर जेन अछन नाट्य जगत रे आज्ञा तो समस्ते भल करुछन जेनता आमर कंट पदर हुक आज्ञा गोटे आज्ञा तापर चंद्रमणि शाह आज्ञा आमर अनेक गुड़ा पुराना आर्टिस्ट माने भी अछन नवा हिरोइन भी भगवान जेन अछन तो से माने भी बहुत सुंदर करुछन किंतु डायलॉग डेलीवरी जेनटा हेसी आज्ञा सेटा होचे आमर चंद्रमणि शाह तांकर डायलॉग गोटे बहुत सुंदर लागसी बहुत बढ़िया लागसी तांकर गीत भी बढ़िया तांकर स्टाइल तांकर नाचा बहुत बढ़िया लागसी आज्ञा चंद्रमणि शाह आज्ञा हुक आज्ञा गोटे आज्ञा आमर भगवान भाई आज्ञा तापरे आमर दामोदर नायक जे कि आमर खैरमाल रो आज्ञा अति मनोरम से तांकर हेई पारे तांकर गीत एपटे सेपटे हेले भी तांकर डायलॉग जेनटा अच्छे आज्ञा डायलॉगटा अति सुंदर आज्ञा ड्रामाटिकल डायलॉगटा कहबा लागती बोले केवल दामोदर नायक प्रযোज्य आज्ञा आउ तांकर डायलॉग के मते बहुत खुशी लागसी जेहेतु मोर सहित परिचन भी आउ जाना मुई कहबी से रिप्लाई फटाफट सिचुएशन के देखी करी से हिसाब रे से माने डायलॉगटा रिप्लाई देउसन आज्ञा मुई आउ थोड़े पचारि सर आपन तो माने विलियन रोल के बाचले माने हीरो थिला हीरोइन थिला जे आपन क्या लाई माने विलियन रोलटा आपन सोच कले विलियन के प्रत्येक लोग टिके माने घृणा भी करसन माने आर्ट हिसाब देखिना तो आपन केनता कर विलियन हेब लगी माने इच्छा कले एक्चुअली माने छोट बेलु टू मुई टिके माने विलेन रोल करबाटा जेनटा फिल्म रे हो आज्ञा यात्रा जगत रे हो विलेन मान के देखी देखी मके टिके पसंद लाग गला जे कि मुई विलेन रोल कले है कि मते भल लागबा आउ सेतिल लगी मुई विलेन रोल के बाची नेली आउ ता बोले नुहे जे खाली विलेन रोल करबी मुई तो सेंता भी नारद रोल भी करिचे इंद्रजीत रोल करिचे आज्ञा हिरो रोल भी करिचे आज्ञा राजा रोल भी करिचे आज्ञा एना विभिन्न प्रकार रोल करचे केवल फीमेल रोल छाड़ी देले प्राय रोल करिचे मुई आज्ञा सुना भिले नाही काना काना भिले नाही सुना ओ सुना भिले नाही काना काना भिले नाही सुना मो सुनाटा परा तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अली अझट बाट तते देखेबी धरी तो हस मुगा मुछा खानी तो लुह पुछीब मुगा मुछा खानी तो लुह पुछीब साजे तुम्हारा पड़ता मितारे
सुना थिले नाही कान कान थिले नाही सुना ओ सुना थिले नाही कान कान थिले नाही सुना मो सुनाटा परा तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अड़े अझट बाट तते देखेबी धरे तो हाथ मोगा मुछा खानी तो लुह पछीब मोगा मुछा खानी तो लुह पछीब साजी तुम्हारा मितारे 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 तते मिठा मते सत मितारे मितारे तते मिठा मते सत। तो आज्ञा आपन तो कहले जे माने नाट के निशा माने सर्विस होचे पैसा है आपन पिला छुआ केथरा ठीक दर्शन ठीक जणा अच्छे बहुत आज्ञा सुंदर ठीक होता। अच्छे आज्ञा मोर होचे मोर झील गोटे पुओ गोटे आउ मोर झीर ना प्रज्ञानंदिनी नायक मोर पुओ छोटा जन अच्छे देवप्रकाश नायक आज्ञा आउ 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 गोटे मोर झील अच्छे जन मोर बड़ भाई झील आज्ञा से होचे मोर से एबे बर्तमान +2 पढ़ुचे आज्ञा आउ मुई मोर फैमिली की भी सब बेले टाइम देसी आज्ञा मोर काम रे भी मुई भल उपस्थित रहीसी मोर काम भी मुई ठीक भाव तुलाइसी आज्ञा आउ नाट भी करी बोलसी आज्ञा आउ नाट करवा द्वारा ई कला के नहीं करी मुई आज भी आर अनेक ना कमाइचे जेनटा कि शंख क्षेत्र अवार्ड पुरी रे मुई जाई करी पाइचे ई कला माध्यम रे तापरे कोणार्क रे जाई कर मध्य कोणार्क रत्न अवार्ड मध्य पाइचे एवं भुवनेश्वर रे ओडिशा रत्न अवार्ड पाइचे। तो ई कला के मुई से माँ सरस्वती बागदेवी को मुई प्रणाम करुचे नमस्कार प्रणिपात जनाऊे तांकर चरण तले कि ई कलाटा सबुदिन लागती मोर मन भितर थाउ एवं मुई लोक के एंता कला देखाई करी लोकर प्रशंसित हेबी लोक मान के खुशी कराबी सेटा मुई चाहूची। आज्ञा आपन तो अनेक गुड़ाए अवार्ड पेचन जे एबर जेन की युवा पीढ़ी माने कला लाइन के बा नाटक लाइन के आसुचन तो आपन से मन के काना कहबे। मु तो कहबी निश्चित भाव में कहबी कि पाठ सहित साठ भी निहाती दरकार जेनटा कि आमे पाठ तो पढ़ुचु समस्ते पाठ पढ़ुचु कि माने के तो कंप्यूटर करुचे किए साइंस करुचे किए पीजी करुचे विभिन्न प्रकार करुचन किंतु नाटक गोटे एंता जिनिस गोटे अभिनय जेनटा कि अनेक गुड़े परिचय मिली पारबा से जगार आज्ञा तेणु मुझे युवपीढ़ी मान की भी अनुरोध करबी जार पाखे जेन कला अच्छे से कला के नहीं लुचाई करी यदि लोकर पाखे सेटा के यदि परिवेशन जदि करा जिबा लोक सामना रे तो जानी पारबे जे पिला भल पाठ भी पढ़ीचे आ भल कला भी शिखीचे बोलिकर लोक माने भी प्रशंसा करबे। आज्ञा मुई आउ थरे पचारबी जेन की माने वृद्ध कलाकार माने भी अछन एबे तो सरकार कलाकार भत्ता से बेले व्यवस्था करिछन तो एप्लाई भी माने आम मझे देखी आपण मन तो गोटे माने नाट्य जगत अच्छे से मुझे किसी ग्रुप रे देखी जे माने एप्लाई करन से भलिया आरो डेटटा अच्छे कि माने सरी गल ना एबे जून 30 जाए अच्छे सेटा माने आके घुचा हिचे सेटा कल करा हिचे सेटा जून 30 जाए कलाकार फॉर्मटा अप्लाई करि पारबे आउ मुई थामुड रामपुर ब्लॉक रो कलाकार संघर सभापति अच्छे आउ आमर ब्लॉक रे भी समस्त को कलाकार भत्ता अप्लाई करने समस्त को निर्देश दीचे नोटिस भी करीचे आउ से माने मध्य माने जेनटा कि ओडिशा कल्चरल एकेडमी के से फॉर्मटा पठाइचे आ समस्त को मु कहूचे कि समस्ते जेन जेन कलाकार अच्छन विभिन्न प्रकार जेकोसी कलाकार भी था आर्टिस्ट माने जे लेखालेखी करसी से भी था जे निशान बजासी जे मयरी फुक्सी एमती विभिन्न प्रकार कलाकार अच्छन समस्त कलाकार के मुई अनुरोध करसी आ सेमान के कहसी कि तमें जाई एसईओ सहित कथा हो वीडियो सहित कथा हो हमर बुढ़ा बुढ़ी मानकर भत्ता भी मिलबार संभावना अच्छे बोलिकर कहसी आ सेमान के तांकरटा भी फॉर्म मुई पठेइछे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर माने सब कलाकार के अपन साहाय्य करूछन माने वृद्ध कलाकार हो माने यंगस्टर भी कलाकार हो अनेक से के अपन उद्बोधन दउछन माने किछि जिनिसटा भी शिखुछन जे सर मुई पूरा पचार भी जे अपन घरे परिवार रे केन केन अछन दर्शक बंधु कहले और तांकर ना गाटी कहले बहुत सुंदर हाता सर मोर घरे तो एबे बापा अछन तापरे माँ खराब हो गले ना आज्ञा आमे स्वामी स्त्री आज्ञा आ मोर 3टा छुआ आज्ञा एतके आमे मोर परिवार अछु जो सर माने नाट करबा भितरे अपन केबे बाधा विघ्न केबे आइसतिला नाई केबे भी आसी नाई भगवान को दयारु माँ माणिकेश्वरी को दयारु सब बेले मुझे जेनाड़े भी जीवी से माँ को ना नहीं कर जीवी मुई घर देवादेवी स्मरण कर जाइसी कौन सी जगार मत केबे भी कौन सी माने बाधा विघ्न नहीं भल से आसिकरी फिर भल से भी घर के जाइसी बहुत बहुत धन्यवाद सर जा हो मोर कथारे करी मोर ई गौतम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल रे आइले तेणु करी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गौतम सर आउ मु नमस्कार पुणी थर करुचे धन्यवाद जनाऊे आउ आपणकर यूट्यूब चैनलटा बहु मात्रा रे लाइक करन सब्सक्राइब करन समस्त दर्शक मान के दर्शक दर्शिका मान के मैं अनुरोध करुच्ची आपणकर कंप्यूटर चैनल के आपणकर यूट्यूब चैनल के बहु मात्रा रे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करबे धन्यवाद नमस्कार मुई आज पाइली जड़े जेन की माने कंपू मास्टर तार संग कहवा के गले माने गुरु जेन की नाटक अनेक गुड़ा नाट भी लिखिछन तार संगे संगे सम्मान भी पाइछन एबे वर्तमान से शंख क्षेत्र जाइथिले तांकर पोस्ट भी करथिले मुई आपण माने देखिछन फिर लाइक भी करिछन तो मते बहुत सुंदर लागसी तांकर अभिनय हो तांकर डायलॉग हो तांकर गीत हो जेन की यात्रा स्टाइल भली से कहसन किंतु से यात्रा रे थिले से भली से से बहुत चर्चित भी है तो सबु बेले माने नाट रे माने अभिनय करछन तांकर सर्विस करबा संगे संगे से नाटक दुनिया रे गोटे निशा पाल्टी तांकर लागी तो बहुत सुंदर कथा है माने से अनेक गुड़े वृद्ध कलाकार मन के भी साहाय्य करछन एबे कहले आज्ञा जे जून 30 लास्ट अछि तेणु करे मो तरफ रु तथा मुई अनुरोध करूची आपण माने अप्लाई करन आ जे माने भी अछन माने निजस्व गाँव रे एबे कहले जे माने चित्रकार हो माने जेन की निशान हो समस्ते अप्लाई करन आ से सरकार रो सहायता पान ठीक अछि दर्शक बंधु मुई आज्ञा के मुई हमर चैनल माध्यम रे आनबी तेणु करे आज तो समय हो जाइछि से भी वर्तमान नाट 4 मैंने साक्षात्कार करिछु तेणु करी ठीक अच्छे मुई विदाय नौचे मु आ गोटे एपिसोड रे आउ जने कलाकार कानबी।